মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ 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 বিজেপি 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 জিন্দাবাদ 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 বিজেপি 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 জিন্দাবাদ 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 ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ত্রিপুরা মথায়াকরে বিজেপি ফাইনাল সং বংলো লামছগো 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 ত্রিপুরা মথায়াকরে বিজেপি ফাইনাল সং বংলো লামছগো 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 जों बंनो खुलुमबो 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 जों बंनो खुलुमबो 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 प्रमोद यागरे बीजेपी फाइनाल जों बंनो लामसगो 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 जों बंनो हामबायो 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 जों बंनो हामबायो 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 जों बंनो हामबायो 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 प्रमोद यागरे बीजेपी फाइनाल जों बंनो लामसगो 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद राजीव भट्टाच जिंदाबाद जिसुदेव वर्मा जिंदाबाद তিনি 38 জুলাইবাড়ি মন্ডলनि উর্দুকে তিনি কয় ফাঙ্গ তিনি जों चिनी कार्यालयनि बिसिङाव তিনি कायसा प्रग्राम तंमाने ओ प्रग्रामनि बिसिं दिखायै তিনি 5 परिबारनि 20 भोटार তিনি चिनी बीजेपीओ बरक सामिलिंखा त्रिपुरा मथरियाकरै তিনি चिनी लगिओ बरक सामुं तांनाय हनै जोंबाय बाक्सा तिमे बरक फाइका आगामी दिनो तेबो ओ जुलाइबारिओ हाजार हाजार बरक তিনি অন্যান্য দল বিভিন্ন দল ইয়াকাरै তিনি চিনি বিজেপি দল ফাইনাই শুধু জরা সিমির যে নাইসিং 2023 ও জুলাইবারিও চিনি বিজেপিनि প্রার্থী চিনি ও জায়গা পদ্ম বুবার কপড়াই নাই শুধু জরা সিমির নাইসিং দङ চিনি ও জায়গা যে কার্যকর্তারা যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে কাম খাই দङ জুলাইবারি আগামী দিনও বিজেপি জিতিখা